काफ़ी देर खामोश रहने के बाद आखिरकार सानिया मिर्ज़ा ने अपनी खामोशी तोड़ दी। सानिया मिर्ज़ा ने अपने ही रील पर एक ऐसा कमेंट शेयर किया है जो ना सिर्फ उन्होंने एक्स हस्बैंड यानी शोएब मलिक के मुंह पर थूका है, बल्कि क्रिकेट लवर्स के लिए भी फ़नी अंदाज में बहुत कुछ कह डाला है। दूसरी तरफ एक खातून हैं यानी सना जावेद, जिन्होंने अपने इतने अच्छे और खूबसूरत शौहर को छोड़कर इस बुढ़े यानी शोएब मलिक से शादी कर ली, और इस बुढ़े ने इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को छोड़कर इस लोकल से शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया आप सबको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी कि अगर सानिया मिर्ज़ा मेरे इस रील पर कमेंट कर दें तो मैं क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा। तो सानिया मिर्ज़ा ने ना सिर्फ वहां पर कमेंट किया, बल्कि वहां जाकर खुद उनके साथ रील भी बनाई और उनको बहुत फनी अंदाज में एक इशारा भी दिया, जो देखने और समझने वालों के लिए काफ़ी था। यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा ने इशारे के ज़रिए कह दिया है कि भाई तुम अब क्रिकेट देखना छोड़ दो, और ना सिर्फ क्रिकेट देखना छोड़ दो बल्कि क्रिकेट वाले भी भाड़ में जाएं, क्योंकि अब सानिया मिर्ज़ा को इनसे कोई भी गर्ज नहीं है। और वो क्रिकेट पहले शोएब मलिक की वजह से देखती थी, मगर अब वो कह रही हैं कि भाई भाड़ में गई क्रिकेट और क्रिकेट लवर्स भी। एक तरफ से तो सानिया मिर्ज़ा ने साफ साफ कह दिया कि भाई ना शोएब मलिक अब मुझे तुम में इंटरेस्ट है ना तुम्हारी क्रिकेट में है, जबकि दूसरी तरफ सना जावेद हर जगह पर शोएब मलिक के साथ चिपकी पाई जाती हैं। न उनके जहाँ भी मतलब आना जाना उठना बैठना जो भी हो, बिल्कुल कैमरों का फोकस उन्हीं पर होता है, उन्हीं की रील्स अपलोड हो रही होती हैं, और वो पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं कि हम मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो खुद को मुतमईन नहीं कर रहे होते, बल्कि ये किसी को जलाने के लिए कर रहे होते हैं। मगर जिसको जलाने के लिए वो कर रहे थे, उसने ऐसी वीडियो अपलोड कर दी कि इन दोनों को यकीनन आग तो लग गई होगी, क्योंकि वो ना सिर्फ शोएब मलिक को बाय बाय कह चुकी है, बल्कि साथ में क्रिकेट को भी बाय बाय कह चुकी है। शोएब मलिक और सना जावेद ने तो यही सोचा था कि भाई जब सानिया मिर्ज़ा को डिवोर्स हो जाएगी तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, किसी कोने खुदरे में रोती बिलखती हुई पाई जाएगी, और आखिरकार वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगी। लोग फिर उसे भूल जाएंगे और बस चर्चे होंगे तो मेरे और शोएब मलिक के चर्चे होंगे, मगर अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। डिवोर्स के बाद सानिया मिर्ज़ा की फेम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, बल्कि ना सिर्फ इंडियन बल्कि पाकिस्तानी जितने भी हैं वो उन सब की हमदर्दी और प्यार जो है सानिया मिर्ज़ा के साथ है। और आजकल सानिया मिर्ज़ा हर तरफ से प्यार ही प्यार वसूल कर रही हैं, क्योंकि डिवोर्स के बाद उस खातून ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि खामोशी इख्तियार की है। और अब जब उन्होंने क्रिकेट से भी नफरत का इजहार किया है, तो वो इस अंदाज से किया है कि देखने वालों को बुरा नहीं लगता, बल्कि यहाँ पर वो सानिया मिर्ज़ा की एक्टिंग को दाद दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ सना जावेद हैं, हर तरफ से उनको ट्रोल किया जा रहा है, ना सिर्फ ट्रोल किया जा रहा है बल्कि उनको हर जगह से जलीलो ख्वार किया जा रहा है, और उनको ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स और ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि ना सिर्फ वो कहीं पर आने जाने में अब हिचकिचा रही हैं, बल्कि जहाँ बैठी होती हैं पहले वो सिक्योरिटी का इंतजामात करती हैं कि भाई देख लें कोई मेरे ऊपर आवाज़ें ना कसे और मुझे कोई ट्रोल ना करे। मगर आवाम है, आवाम के सामने आना जाना तो लगा रहता है, कब तक ये लोगों को रोक सकेंगे। इस वजह से जब शोएब मलिक को पता है कि भाई अब सानिया जो है वो फेम में हमसे आगे निकल चुकी है और लोगों की हमदर्दी भी उसके साथ है, तो अब कहीं ना कहीं शोएब मलिक जो है वो गिल्टी फील कर रहे हैं, और वो सना जावेद को जहाँ भी लेकर जाते हैं थोड़े से हिचकिचाते हैं। क्यों? और फिर आवाम ने ये भी नोट किया है, और आप लोगों ने भी ये रील्स में देखा होगा कि सना जावेद जो है वो क्रिकेट लवर में से नहीं शुमार की जाती, इसे क्रिकेट से बिल्कुल भी जो है मोहब्बत नहीं है। तो जब क्रिकेट से इनको मोहब्बत नहीं, तो फिर क्रिकेट खेलने वाले से कैसे मोहब्बत हो सकती है? ये उनके चेहरे पर वाज़े जो है बेजारी देखी जा सकती है, मगर वो फ़िलहाल मजबूर है, अपने हस्बैंड की वजह से बैठी रहती है, मगर उसका ज़्यादातर फोकस यही होता है कि उनकी कौन वीडियो बना रहा है, कौन रील अपलोड कर रहा है, और ख़ुद पोज देने में बिज़ी रहती है। ना उनको क्रिकेट से कोई शौक ही नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है।
اور ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتقام ہے کہ اگر کسی نے اتنی محنت سے جو اپنی خوشیاں نچھاور کر کے ایک محل تعمیر کیا اور اس پر اچانک ہی ثنا جاوید کا قبضہ ہو جائے اور ان خوشیوں کے اوپر ایک اور جو ہے اپنا محل تعمیر کرنا چاہے، تو پھر آپ خود بتائیں کہ ثنا جاوید کو یہاں پر اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا یا برے لفظوں میں یاد کیا جائے گا۔ اور اس محل میں ایک بچے کی معصوم خوشیاں بھی شامل تھیں جسے ثنا جاوید جیسی عورت نے ہڑپ کر لی۔ حال ہی میں ثانیہ مرزا نے ایک ٹویٹ شیئر کیا ہے جسے پڑھ کر ان کے فینس کو بہت حوصلہ ملا، اور جس میں وہ کہتی ہیں کہ بھائی میں نے بہت سے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا، میں نے بہت سے لوگوں کو گرتے دیکھا، میں نے بہت سے لوگوں کی امیدیں ٹوٹتے ہوئی دیکھی ہیں، مگر ان سب کو سنبھلتے بھی دیکھا ہے۔ اگر یہ ٹوٹے ہیں تو میں نے ان کو جوڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو دل برداشتہ ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور وہ آگے بڑھے بھی۔ تو لاسٹ میں وہ کہتی ہیں کہ یہ جس کی میں مثال دے رہی ہوں یہ میں خود ہوں، کیونکہ میں کئی بار گری ہوں، کئی بار میں اپنے ہی جو ہے لوگ جو ہیں مجھے ڈسنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، لیکن میں سنبھلی، میں نے ہمت کی، میں نے کوشش نہیں ہاری اور آخر کار میں سنبھل گئی کیونکہ اب میں مضبوط ہو چکی ہوں۔ پہلی بار ہم نے ٹینس میں سکسر دیکھا ہے اور یہ ثانیہ مرزا نے ہی لگایا ہے، کیونکہ ثانیہ مرزا نے نہ صرف یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مضبوط عورت ہے بلکہ مضبوط ماں بھی ہے، اور ابھی تک وہ جس طرح ڈٹی ہوئی ہے اور انہوں نے بالکل بھی جو شعیب ملک نے ان کو ڈیورس دی ہے، شعیب ملک نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کے متعلق انہوں نے بالکل بھی کچھ نہیں کہا۔ مطلب کہ ثانیہ مرزا ایک خاندانی اور گھریلو عورت ہیں جو اپنا تربیت، اپنا انداز بتا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے آپ لوگوں نے کافی زیادہ ریلز دیکھی ہوں گی، ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ثنا جاوید کا لہجہ کچھ ایسا ہے کہ ان کی جو چہرے کی مسکراہٹ ہے وہ بناوٹی ہے۔ اور ایک اور آپ لوگوں کے ساتھ مزے کی بات شیئر کرتی چلوں کہ ایک ساتھی اینکر نے شعیب ملک سے انٹرویو میں پوچھا کہ بھائی آپ خوبصورت ہوتے جا رہے ہو دن بدن جب سے آپ نے دوسری شادی کی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شعیب ملک صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی مکمل نیند اور مکمل غذا اور خوشیوں والا ماحول، اور بس جہاں ہوتا ہوں خوش ہوتا ہوں، یہی ہے میری صحت کا راز اور میری خوشی کا راز۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک ان کو میسر آتا ہے، کیونکہ ثنا جاوید نہیں لگتی کہ وہ نبھا کر پائیں گی۔ اللہ کرے کہ وہ نبھا کر لیں، مگر ان کا لگتا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ہمیشہ کی طرح بات میں کہتی چلوں گی کہ جو ایک مرد کے نکاح میں تھی اور وہ اپنی عزت کا خیال نہیں رکھ سکی، تو شعیب ملک آپ کی عزت کا کیا رکھیں گی؟ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے ایک ریکویسٹ تو بنتی ہی ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کو آل پر پریس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔